हांगासर एक प्रवासी बस जळून खाक। फातोडे पाऱ्यार अचानक गणपती देवळा लागीं शांतीनगर हांगासर हाय वोल्टेज पोला कडेन ही बस पार्क केल्ली, मात थंयच अचानक तिणें पेट घेतलो। घटना लक्षात येताच थळाव्या लोकांनी अग्निशामक दलाक कळयलें। अग्निशामक दलान थंय धांव घेवन एका वरा भितर उजो पालायलो। सुदैवान कांय जीवित हानी जाली ना, मात पुराय बस जळून खाक जाल्या। उजो लागपा फाटलें नेमकें कारण अजून स्पश्ट जाल्लें ना। ह्या घटनेचेर सद्याक तपास चालू आसा। 4:06 मिनटान आमकां एक कॉल येयले पणजे आमचे हेडक्वॉर्टर कंट्रोल रूमाच्यान की अशी उजो पेटला। इमिजिएटली आमची ड्युटी खूब टर्न आवट केले। पयले जाल्यार हांगा उजो चालू आसलो, उजो पेटलो आनी आमी आमची ड्युटी करून फालयलो तो। आनी उजो पेटपाचो कारण सांगूंक शकना, पण हें हाय टेंशन आहा ताका तेंकोन गाडी लायिल्ली आनी रातचो वारोय आसलो आनी आमकां कंटिन्यू कॉलाय आसली। सो आमी पावले उपरांत एक वरा भितर फालयलो। लॉस कशें? लॉस अंडर इन्वेस्टिगेशन।